Açma yazgârda sinen görünsün. Aman aman, aman olsun, vadelerle dolsun. Bize düşman olan Allah'tan bulsun. Aman olsun, vadelerden dolsun. Bize düşman olan Allah'tan bulsun. मोहम्मद की बातें मोहम्मद की नातें सुने और सुनाएं ये जी चाहता है। सालार यूट्यूब चैनल पर मुकाबले हमदुनात प्रोग्राम में मैं सबीहा फातिमा आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। मुकाबले हमदुनात प्रोग्राम सिर्फ सालार यूट्यूब चैनल पर नशर किया जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमेशा की तरह प्रोग्राम के आगाज में हमारे कंटेस्टेंट्स की हौसला अफजाई के लिए सैयद तबरेज हमारे मेहमान हमदियानात का तोहफा पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजिरीन और नाजिरीन से गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद शरीफ जिनके सदक़े में फिरदौस आलम बना, जिनके सदक़े में फिरदौस आलम बना, उनकी रिफ़अत व अज़मत की क्या बात है। खालिक़े दो जहां जिन पे आशिक़ हुआ, खालिक़े दो जहां जिन पे आशिक़ हुआ, उनकी इफ़्फ़त सदाक़त की क्या बात है। जिनके सदक़े में फिरदौस आलम बना, उनकी रिफ़अत व अज़मत की क्या बात है। सरवरे अंबिया जूं तवल्लुद हुए, सरवरे अंबिया जूं तवल्लुद हुए, सरवरे अंबिया जूं तवल्लुद हुए, सारे बुत खुद बखुद औंधे मुंह गिर पड़े कसर कसरा के वो कंगुरे, गिर पड़े कसर किसरा के वो कंगुरे, उनकी इस्मत सदाकत की क्या बात है। जिनके सदक़े में फिरदौस आलम बना, उनकी रिफ़अत व अज़मत की क्या बात है। हूर गिल्मा मलाइक सितारे कमर, हूर गिल्मा मलाइक सितारे कमर, क्या ही जिन्नो बशर, क्या शजर क्या हजर। हूर गिल्मा मलाइक सितारे कमर, क्या ही जिन्नो बशर, क्या शजर क्या हजर। जब खुदा है सना खानिक़ुल बशर,
جب خدا ہے ثنا خوان خیر البشر، ان کی توصیف و مدحت کی کیا بات ہے، جن کے صدقے میں فردوس و عالم بنا، ان کی رفعت و عظمت کی کیا بات ہے، خالق دو جہاں جن پہ عاشق ہوا، ان کی عفت صداقت کی کیا بات ہے، سنگ باری پہ بھی گوہر افشاں رہے، سنگ باری پہ بھی گوہر افشاں رہے، اور عذاب الہی کے درماں بنے، اور عذاب الہی کے درماں بنے، کوڑا کانٹے کی ایذا نہ کیا کیا سہے، کوڑا کانٹے کی ایذا نہ کیا کیا سہے، ان کی شفقت عنایت کی کیا بات ہے، ان کی شفقت عنایت کی کیا بات ہے، جن کے صدقے میں فردوس عالم بنا، دی رکانا کو نرمی سے کشتی میں مات، دی رکانا کو نرمی سے کشتی میں مات، حکمتوں سے کئی جیتی ہیں غزوہ جات، دی رکانا کو نرمی سے کشتی میں مات، حکمتوں سے کئی جیتی ہیں غزوہ جات، ہر قدم ہر عمل وارد معجزات، ہر قدم ہر عمل وارد معجزات، ان کی ہمت شجاعت کی کیا بات ہے، جن کے صدقے میں فردوس عالم بنا، ان کی رفعت و عظمت کی کیا بات ہے، حجر اسود نسب کا کیا مرحلہ، حجر اسود نسب کا کیا مرحلہ، فتح مکہ پہ وہ عفو کا فیصلہ، پھر چلا دین کا عالمی سلسلہ، پھر چلا دین کا عالمی سلسلہ، ان کی فہم و فراست کی کیا بات ہے، حشر کی وہ گھڑی ہوگی انہر عجب، حشر کی وہ گھڑی ہوگی انہر عجب، جب سوانح پہ ڈھائے سورج غضب، حشر کی وہ گھڑی ہوگی انہر عجب، جب سوانح پہ ڈھائے سورج غضب، ایسے میں امتی امتی ورد لب، ایسے میں امتی امتی ورد لب، ان کی رحمت شفاعت کی کیا بات ہے، جن کے صدقے میں فردوس عالم بنا، ان کی رفعت و عظمت کی کیا بات ہے، خالق دو جہاں جن پہ عاشق ہوا، ان کی عفت صداقت کی کیا بات ہے۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ سید تبریز۔ ریاست کرناٹک کے شعراء میں منیر احمد جامی ایک بہت ہی معتبر اور قابل احترام نام ہے۔ وہ اپنی تصنیف وجہ کل، جو کہ ایک منظوم سیرت النبی ہے، میں لکھتے ہیں کہ ایک مکمل ضابطہ بھرپور طرز زندگی،
ایک مکمل ضابطہ بھرپور طرز زندگی جس میں کچھ رد و بدل کی کوئی گنجائش نہ تھی، اس پیام حق کو ہر سو عام کرنے کے لیے، دامن قلب و نظر میں نور بھرنے کے لیے قادر مطلق نے بھیجا فخر موجودات کو۔ آپ علم و فضل کا ہیں ایک بحر بے کنار، آپ میدان شعور و آگہی کے شہسوار، مجتمع ہیں آپ میں سب معنوی سوری کمال،